स्पीकर सर, ह्या मोशनाचेर उलोवपाक हांव उबो रावलो. पयलें म्हणल्यार रोहनान गोंयान कितें जालें कोविडाच्या टायमार हें बरे भशेन सांगिल्लें आहा. तें रिपीट करपाचें म्हाका ना आनी परती हे सरकाराची कातरबाजी करपाची ना, तुकाय त्रासान घालपाचो ना. स्पीकर सर, ग्लोबली 94 मिलियन लोक इन्फॅक्ट जाले. इंडिया म्हणटा ती सेकंड मोस्ट इन्फॅक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय दीस कोवीड पॅन्डेमीक. आनी ना मेलना तें आयक, इन्फॅक्ट जावप आनी मरप, तूं इन्फॅक्ट जाल्लो, तूं बरो आहा. ते भशेन स्पीकर सर, आज जें कितें वॅक्सिनेशन प्रोग्राम 17 तारखेक प्रधानमंत्र्यान सुरवात केला, this becomes the largest vaccination program in the world and it has to be supported. One has to speak good about the Prime Minister also for this because it is the largest program in the world. Anik हे करतना false sense of confidence दिवपाक जायना. स्पीकर सर, आज आमी कॉन्फिडन्स हे कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन जेन्ना मूव करतात तेन्ना पयलीं आमी पळोवंक जाय हो सरकाराक सपोर्ट करपी जे लोक आसात सगळे. म्हजे सायडीन हो पळय म्हजो आमीग बाब चर्चिल आहा, ताका कितले कॉन्फिडन्स आहा हे वॅक्सिनाचेर हें हांव आत्तां ताका विचारतालो. तो म्हणटा आपल्याक कॉन्फिडन्स ना म्हणून. आतां असले मनशांक जर निवडून आयिल्ले आदलो मुखेलमंत्री, आदलो लोकसभेचो MP, इतले सपोर्टर आसपी येदो व्हडल्या लिडराक जर कॉन्फिडन्स ना वॅक्सिनान, जाल्यार आमी खंय तरी कमी पडटा. आनी हो सरकाराक सपोर्टूय करता. स्पीकर सर आयक, राव रे उलोव न्ही बरें. बरं इश्यू हे वॅक्सिनाचेर ना तो सपोर्ट. स्पीकर सर, एक हाजे खातीर हांव एक उतर सांगूंक सोदतां की बीग आयडियाज डोंट नीड बीग वर्ड्स. व्हडलीं भाशणां दिवन एक व्हडली आयडिया खपोवपाची गरज ना. स्पीकर सर, एकलो फाहीम युनूस म्हूण आहा. हो फाहीम युनूस म्हणटा तो MD. He is the chief of infectious diseases, University of Maryland, considered a COVID expert worldwide. कोणाक रात करता? ना तूं आयकें. This Fahim Yunus says 5 days ago he has tweeted that he has taken 5 vaccines: Sinovac, Sinopharm, Sputnik, and Covaxin. And his comment is, "I do not feel comfortable recommending any of these vaccines that has not published its phase 3 trials transparently." स्पीकर सर, एक्सपर्ट, ग्लोबल एक्सपर्ट सांगतात की कोवॅक्सिन म्हणटा तेंचे वॅक्सिनाक आमी कॉंग्रेच्युलेट करतात हांगा, हाजे फेज 3 ट्रायल्स ट्रान्सपेरंटली पब्लीश पसून करूंक ना म्हणून. ग्लोबल एक्सपर्ट म्हणटा की आय डोंट फील कम्फर्टेबल बट आवर हाऊस फील्स कम्फर्टेबल टू मूव दीस कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन. This is the farce of this COVID management. This has become a carnival or a shigmo, whatever you may say it, whichever way you would like to see it. A tourism minister would know best. But the show must go on. Show has to go on. Now, for the show to go on, I would like to tell you that this Covaxin is used by 12 states. Dr. Vishwajit, I think, is not in that list. स्पीकर सर, लॅन्सेट म्हणून एक मेडिकल जर्नल आहा. जगांतलो सगळ्यात मोस्ट डिपेंडेबल मेडिकल जर्नल इज लॅन्सेट, which says that about Covaxin, more extensive phase 2 and phase 3 trials for long-term safety assessments of the vaccine are required. विश्वजीत कसो आयकना, फोनार उलयता. स्पीकर सर, ताका खूब इमर्जन्सी जाता आसतल्यो, रिक्वायरमेंट खूब आहा, कोण कोण मरता, कितें जाता, लास्टाक फोन घेवचो पडटा. पूण हें तुवें आयकूनय घेवंक जाय, कित्याक हें कोवॅक्सिन जें तुमी कॉंग्रेच्युलेट करता तें चुकून हाडून आमकां दिलें आनी गोंयकारांक फुलयलें की बाबा जालें, सगळें बरें जालें म्हणून. आनी एक दर खवसूंक लागलो, तुज्या आंगार येतलें तें. स्पीकर सर, गोंय 23rd amongst the vaccines, lowest. You rank 23rd out of 29 states in the country. Vaccine per 1,000 population. Your percentage today as it stands, I'm quoting the Hindu, is 0.26. So, देशान 29 स्टेट्स आसात आनी गोंयचो रँक आसा फ्रॉम द लो, फाटल्यांतल्यान 7वो नंबर. म्हळ्यार कितें, वी आर 23rd out of 29. आमी वॅक्सिनां दिवंकूच ना.
ती खंय वॅक्सिनां तुमी कितें दामल्या ती म्हाका कळना. स्पीकर सर, हांवें बिझनेस एडवायझरी कमिटीन तुमी जे आसतना तुमी जे प्रिजायड करताले तेन्ना हांवें सांगिल्लें दर वॅक्सीन सारकें आहा, दर आमकां ताजेर कॉन्फिडन्स आहा, लिडरांक पयलीं दियात. भायल लिडर कित्याक घेता? पुटिनान कित्याक घेतलें वॅक्सीन? आपल्या लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक. तुमी ते वॅक्सिनानूय कितें राजकारण करपाक सोदता म्युन्सिपालिटीक बी जाल्यार हांव नकळो. कित्याक सगळे वस्तून कोविडान तुमी राजकारण केल्लें आहा. एसेन्शियल आयटम्स म्हण, कितें आसा तें जिल्ला परिशद इलेक्शन म्हण, लेबर गेट म्हण, वर्करांक जे पयशे दिवंक जाय आशिल्ले बिकॉज इट हॅज सीन द बिगस्ट मायग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द पार्टिशन ऑफ इंडिया. द बिगस्ट मायग्रेशन हॅज हॅपन ड्युरींग द कोवीड टायम्स. थंय जे वर्करां खातीर पयशे केले ते तुमच्या वर्करांनी पयशे खाले. ही सगळी स्थिती, ही सगळी लोक आयुक्तान डिक्लेअर केल्ली आहा. हें आनी हांव उलयना, हें दीस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड आनी हें तुमकां डिनाय करपाकूय चान्स ना. स्पीकर सर, आतां मेडिकल टर्मिनॉलॉजी उलोवया. एक एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोईंग इम्युनायझेशन म्हणून एक वस्त आयल्या, जी कोण वॅक्सीन घेता आनी केन्ना केन्ना चुकून जोर येता, हें जाता तें जाता. इट इज कॉल्ड AEFI. हे एडवर्स इफेक्ट कोवॅक्सिनाचेर दिसूंक लागल्या. हांव इतल्याच खातीर कोवॅक्सिनाचेर उलयतां, म्हाका ते हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेकाचेर म्हाका कांय राग ना. पूण पॉयंट अशें आहा की फॉल्स सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स दीस कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन इज seeking to put into the people. We have to be careful about it, Speaker sir. We have to be careful because we are not medical experts. Before drafting these things which are done to make people fools, I think you all should take the advice of health experts. Because everything in COVID has been politicized. From your beds in the hospitals to anything, everything has been politicized. However, देव आमकां बरो आहा, गोंयचो साहेब आसा आनी दामबाब आहा म्हणून आमी उरल्यात. आमी कमी 760 is less. For the mismanagement that this state has done, I had expected much bigger thing. आनी न्यू इयराक आमची ती गर्दी जाल्ली ती ते 12 बिरेस्तार जाले, ते थंय वचून तुवें जाले आसतले. आतां ती कितें जालां कोण जाणा. पूण हें सगळें तुमी अलाव केलें. आनी कितलेंच स्पीकर सर, SOP म्हणटा तो कन्सेप्ट नवो जालो की SOP करपा खातीर नवो एक SOP करचो पडलो. सकाळीं SOP करता, सांजचो SOP चेंज जाता. सकाळीं मुख्यमंत्री एक सांगता, सांजचो हेल्थ मिनिस्टर दुसरें सांगता. पयरच्या नव्या वर्साक कितें जालें? नव्या वर्साक सगळ्यो पार्ट्यो डिक्लेअर केल्यो. सगळ्यांनी चल गोंयांक कांय ना, गोंया वॅक्सीन हें व्हायरस गेलो म्हणून सांगलें. सांजचो विश्वजितान काडलें ना म्हणून, असलें अलाव करचें ना म्हणून. मुख्यमंत्र्यान दुसरें काडलें. कसलो सरकार चलयता तुमी? एक पॅन्डेमिका खातीर पसून तुमची भितर युनिटी ना. विश्वजिताक तुमी न्हिदोवपाक एक डॉक्टर विश्वजीत म्हणून हाणें म्हणलें, ताका दोतोर केल्लो आहा थंय. तो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून आसा जाल्यार नकळो आनी ताचें कितलें चलता तें नकळो. बाबा तूं चीफ मिनिस्टर थिंग. स्पीकर सर, देर इज नो लॉ मॅटर इन दीस. आज आमी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव करतना आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या लोकांक लोक मानतात, आमी फॉल्स सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स दिवचें न्ही, हें हांव तुमकां शिटकावणी दितां. स्पीकर सर, आज जे तुमी म्हणटात की हें आत्मनिर्भर भारताचें हें दिवे लायले म्हणून, एक जाणा जावंक जाय की जेन्ना BJP म्हणटा ती सरकारानूच नाशिल्ली तेन्ना इंडियेक जेनेरीक ड्रग इंडस्ट्री म्हणटा ती तयार जाली, which is one of the biggest industries. Serum Institute is not formed when Narendra Modi became Prime Minister, Speaker sir. आज जे कोविशिल्ड म्हणून जे वॅक्सीन आयलां, जे ऑक्सफोर्ड ॲस्ट्राझेनेकान काडलां, हें काडपाक सरकाराचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना तातूंत. हें तकलेन दवरचें आनी उगीच क्रेडीट घेवचो न्ही. बाब सुभाष शिरोडकर म्हणटा तो म्हजे परस कितलोच एक्सपिरियन्स. पूण एवरीबडी हॅज दीस कंपल्शन्स, इन्क्लुडींग यू, टू मूव दीस मोशन. एंड आय डोंट स्पायट यू फॉर इट. बट वन थिंग इज, let us not forget facts. COVID has seen the biggest human migration in the history of India after partition. Premature green signals जे तुम्ही दितात, हे फ्युचरा खातीर डेंजरस जावंक शकता. ही आमी शिटकावणी तुमकां सगळ्यांक हांव दिवंक सोदतां. ओगीच म्हणनाकात की जालें सगळें बरें जालें आनी आमी बरें आहा म्हणून. कोण बरें ना? अजून मेरेन लोक मरतात. लोकांक फॉल्स सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स दिवं नाकात. तें जर दिवंक सोदता, एक महिन्याचे सेशन घे, पयलीं सगळ्यांक मार वॅक्सीन. तुम्ही आज यू ऑल आर अ गव्हर्नमेंट ऑन द रन. यू ऑल डोंट वॉन्ट टू आन्सर क्वेश्चन्स. यू ऑल आर डुईंग समथिंग कॉल्ड filibuster, which is wasting of time when it comes to answering questions. Why? Because you are a government on the run. You all are using COVID everywhere.
स्पीकर सर कोविड म्हणटा सामको तुमकां फायद्याक पडलें, लोक मेले, GDP काबार जाली, धंदो काबार जालो, BJPक फायद्याक पडलें. कितें जालो जाल्यार तुमचो फायदो? तुमकां अशी सॉर्त लागल्या की कितले लोक मरू, तुमची सॉर्त कशीच वचना. तुमकां लागत आहा सॉर्त. स्पीकर सर एक हांव सांगूंक सोदतां की कंपल्शनाचेर जेन्ना हांव उलयतां, म्हाका बाब निलेश काब्रालाक कसलें कंपल्शन आहा म्हाका डिस्टर्ब करपाक, तें म्हाका कळना. हांव एक मानतां की ताणेंय बी वॅक्सीन घेवचें, मुख्यमंत्र्यान वॅक्सिनां दिवची. 23rd आउट ऑफ 29. एकूच मिनिट. सर सिलेक्टिव्ह एमिनेसिया म्हणून ती एक डिजीज आहा, ह्या विश्वजिताक खबर आसतली ती. ह्या विश्वजिताक डॉक्टर न्ही. सिलेक्टिव्ह एमिनेसिया म्हणजे कितें, विसर पडप जाय तेन्ना विसर पडप. ओदोड जो टायमपास करतालो, आमी उलयताले तेन्ना तो हांसतालो थंयच्यान. आतां ताका हें कातर भाजी मातशी करूंक लागली म्हणून दुखूंक लागलें. हांव आतां ताजे कडेन मागतां आनी ताका पूर्णपणान सगळो सपोर्ट प्लेज करता. कितें करपाक? फॉर द वॅक्सीन रोल आउट प्लॅन. स्पीकर सर, गोंय म्हणटा तें सगळे पॅरामिटर्साचेर हाय आहा. तुमी खंयचे तरी एवॉर्ड जिखले म्हणून कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन मूव कित्याक केलें ना तें म्हाका कळना. पुणून हांगा इन वॅक्सीन रोल आउट प्लॅन वी आर 7th फ्रॉम द लास्ट. आउट ऑफ 29 स्टेट्स वी आर 23rd. ही जी लज काडली तुमच्या सरकारान ती मातशी काडनाकात. आमकांय जाल्यार कामाक लाया, आमी काम करपाक तयार आहा. थँक्यू स्पीकर सर.